करुणामयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम। समस्त गुरुजन मान मोर आंतरिक प्रणाम और श्री सहित समस्त सान मान बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा। श्री अरविंद मीरा grant us your help in our endeavor to understand your teaching। मांकर कृपा भिक्षा करिबा किपरि माँ प्रभु को पढ़िबा को बुझिबा को एवं से सब को नहीं जीवन बंचिबा को आम समर्थ हो। ये प्रार्थना सहित आज वाक सेवा माँ का पाद पद्म निवेदित। बहु क्लास रे आम अपा भाई मैंने एकाठी बसुचे पढ़ुचे शुणुचे। बहुत समय पर सिचुएशन आसे जहाँ अपा को वॉइस रू जना पड़ू थाए जहाँ मोर मध्य अवस्था जहाँ कौन ना सीजन चेंज नहीं कि आमर ठंडा जर जहाँ जहाँ चलुच गोटे क्लास रे सावित्री समस्त एकाठी पढ़ू कई मत मेसेज करते पारे ना आज मुझे पढ़ी पारि ना टे भयस टे भल ना आज्ञा आज पढ़ा के पढ़ा माँ को कौन करेंगे सी रूपांतर कर पुणी शरीर मो शरीर जहाँ जहाँ आसूची बेसी बेसी से माँ को कथा कहवा आहरी बेसी बेसी जाबुड़ी धरवा छड़ा आमर आउ किछि कार्य नाही बा आम पाखे आउ किछि कह जाई पारे ऑप्शन नाही। जेतेबेले मो शरीरगत असुविधा आसूची ता ठंडा जर ठू आरंभ करे जो पर्यंत आम जानिचे किंतु माँ कहते कौन ना से सबूर रूपांतर मु करुची तुम्हें माने मो संगे सहयोग कर से पाठटी पढ़ा को प्रयास करुचे। द माइंड ऑफ द सेल्स माँ से जीवकोशर रूपांतर साधनटी कर सारी तपस्याटी कर सारी एवं माँ से तपस्या रूपांतर शरीर रूपांतर बा जड़ रूपांतर तपस्या को पढ़वार आ भितर आमर कार्यटी बा आमर रोलटी जानिबार प्रयास आम करुचे। द माइंड ऑफ द सेल्स बहिटी अपन प्रार्थनाटी जीपर थिला कौन महासमाधि महासंबोधि को कथाटी से सरी आम महाप्रयाण दिवस पालन करुचे महाप्रभुंकर महासमाधि दिवस भी करुचे कौन होउचंती से महासंबोधि को जाउचंती आम समस्ते से आड़ को जाउचे मृत्युर द्वार दे अमरत्व आड़ को जाउचे बोली सावित्री प्रभु लिखुचंती। आम प्रक्रिया रे अच्छे जना बा अजना ज्ञात बा अज्ञात रे हो से कार्यटी तांकर अविराम अविच्छिन्न भावे चली आमे चाहू बा न चाहू से कार्य आम अच्छे भाग नहीं सारीचे। आमर अच्छी कहते कौन द we come down into the human body to do thy work body नेला माने we come down into the human body to do thy work मो शरीर नेली माने तुम कार्य करने को आसिली किंतु से लीला बा प्रक्रिया बा जहाँ कह जाई पारे से कौन है मुझे तुमको किपरि भूली तापर भी मु कौ कार्य अच्छी आम से गुड़िक जाना प्रयास करुचे। आमर ये बहीटी द माइंड ऑफ द सेल्स द नेक्स्ट ट्रेन परवर्ती राज्यटी कौन मनुष्यर परवर्ती अवस्था सेटा हूँ अतिमानव श्री अरविंद जुगर अतिमानव विषय आम पढ़ुचे। माँ से रूपांतर कारिणी महाशक्तिंकर जड़र रूपांतर जहाँ तांको शरीर रे अनुष्ठित होईची बा संभव होईची ताहा अन्य जड़ जगत रे संभव हेबो से कार्यटी को पढ़ा को आम बुझा को तांकरी कृपा सहित प्रयास करछे। आज पेज नंबर 59 रे अच्छे। They are not words, not thoughts, but something absolutely concrete which comes as if on a screen। माँ कहते माँकर वाक्य गुड़िक चिंता गुड़िक बट समथिंग एब्सोल्युटली कंक्रीट से गुड़िक चिंता
शब्द आम पई कौन कंक्रीट की मूर्त रूप कि तार आम कौन कथा कहू कहू जो कहते तथास्तु कहले फली जाए माने कथाटा रूप नहीं जाए आमर कथा गुड़िक अबिका कंक्रीट मूर्त रूप नहीं पारछंती कि आमर चिंता गुड़िक भी मूर्त कि आम सब मु बेले बेले भी निजे निजे कही बसे आमर अज्ञानतार अंत कौन अच्छे मुझे कथा गुड़िक हावा माने मु गोटे मीनिंग रे ताको कहबाको बा बुझीबाको केवल प्रयास करे जे जेतेबेले काम को देखे कि अपाभा भाई लिखंती बा कई अपाभा भाई किछि लिखंती मु मेनली भाबे मु कथाटा कहूची चली गला अपा जने लिखिचंती बा ताको मते लगे आउ टिके मूर्त रूप हो जाइछि मोर कहबाको नै मु से लेखाटी को भाबे मूर्त रूप किंतु कथाटी मांकर मूर्त रूपटी कोन ना जहा कही देबे तथास्तु जो कथाटी वर्ड बाहरले सी एठी आकार नहीं जीवे but something absolutely concrete which comes as if on a screen मागुचंत कोन गोटे परदा रे से कथाटी अंका हे जाय बा छबिटी आपे आपे आसी जाय and it's a screen inside my consciousness मागुचंत कोन तांकर चेतना मध्य रे घटी जाय मा जहा भाबू भाबू कथाटी घटे मा कहू कहू कथाटी घटे तांकरी चेतनार परदा रे इट्स नॉट आउटसाइड इट्स इनसाइड मां कहते कौन या बाह्य भाव नहीं मो चेतना रे घटे जहा कि ये जो चेतना रे घटे रे माई बही गुड़ी को लिखिचंती कौन मां को चेतना रे घटी चारी जे एठी मूर्त रूप नवा पई पृथ्वी रे समय रे व्यवधान टी रहउची इट्स इनसाइड एंड थिंग्स कम लाइक दैट से कथा गुडी को एही परि आसुची if I were in a superficial consciousness जदि कहीं आमे जानी पारू ना आमर एपरी घटू ना मांकर कहीं की घटुचे मा तार उत्तर देउचंदी कोन ना if I were in a superficial consciousness I would ask myself जदि मोर चेतनाटी बाह्य चेतना होई थांता ताले बाह्य भावे रही थांता ताले मु निजो को पचारंती मु एपरी कहीं भाबुची माने भाबीबा गोटे काम आमर जेपरी एबे सेटा बुझीबा पई हमको असुविधा नहीं गोटे काम को बा कोनोसी कथा को प्रथमे भावना रे आसुची तापरे आमे ताको गोटे सी मानसिक प्रक्रिया रे सी प्लानिंग टी करूचे तार किछि दिन परे बा किछि समय परे आमे ताको कार्य रे परिणत होचे किछि समय परे देखुचे तार रूपटी माने से गोटे प्रोसेस तीनटा जगह रे से कथाटी घटुची से कौन करछंती मागुचंती जदि मु से परि भावंती बाह्य चेतनागत भावे ताले मु भावंती आई वुड आस्क माय सेल्फ मु निजे को पचारंती व्हाई आई एम थिंकिंग ऑफ दिस मु काई ए कथाटी भाबिली बट आई डोंट थिंक सेठी प्रोसेस टी मेंटल जेतु नुहे मानसिक नुहे सेठी पई से कथाटी से परि घटे नै मु एपरि काई भाबिली जेपरि हमर घटुची आमे गोटे कथा भाबिले भी भाबुचे एपरि भावनाटी आसिला काहे कि माने हमर केते सत्ता गुडिक रहउचंती of it and it's not a thought it's a life being organized मागे भाबु भाबिली काहे कि नुहे भाबु भाबु से गोटे संगठित हो जाउची आ तार गोटे जीवंत से एमती संगठित माने इमेजिनरी नुहे से गोटे मूर्त जीवंत रूप नै जाउची mother makes a gesture of shaping something it's very interesting माने कथाटा बड़ा सुंदर इंटरेस्ट रहइबो ए कथा उडा घटिले from the smallest things to the highest from the smallest thing to the biggest ना छोटो छोटो कथा रे बड़ बड़ कथा गुडी को एई परि घटुची मा कहउछन कोन ना साइक्लोन अर्थक्वेक ए सब किछि प्रथम मां को परदा रे चेतना रो अंतर्गत चेतनार परदारे प्रथमे घटी जाउछि कोन घटुछि ना साइक्लोन अर्थक्वेक रिवोल्यूशन सब सेठी आगे घटुछि ऑल दैट एंड देन वेरी वेरी स्मॉल थिंग तापर आउ कोन घटुछि ए हम जीवन रो छोटे छोटे कथा भी सेही परदारे घटुछि ए टाइनी लिटिल सर्कमस्टेंस ऑफ लाइफ हमर जीवन रो भी छोटिया घटनाटी सेही परदारे घटुछि जोठी मांकर अंतर्गत चेतनार परदारे जोठी भूमिकंप आ घूर्णी बात्या
ବିପ୍ଳବ ସବୁ ସଂଗଠିତ ହଉଛି ସେଠି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏ ବଡ ବଡ କଥା ବି ଘଟୁଛି, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଛୋଟିଆ କଥା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ସେଠି ରୂପ ନଉଛି। ଲାଇକ୍ an offering of money, a gift someone has sent me। ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ନା କିଏ ମତେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦବ, କିଏ ମତେ ପଇସା ଦଉଛି, ମନି ପଠଉଛି ବା ଦଉଛି, ଭେରି ସ୍ମଲ୍। ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଘଟିବାର ଅଛି ସେଗୁଡା ପ୍ରଥମେ ସେ ପରଦାରେ ଘଟି ଯାଉଛି, ପୁଣି ମା ତାକୁ ତାପରେ ଏଠି ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଏଠି ଘଟୁଛି। ଭେରି ସ୍ମଲ୍ apparently important things, everything is shown with equal value। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କୋଉଟା ବଡ କୋଉଟା ଛୋଟ, ମାନେ ମତେ କିଏ ଉପହାରଟିଏ ଦବ, ମତେ କିଏ ପଇସା ଦବ, ପୃଥିବୀରେ ଭୂମିକମ୍ପ କୋଉଠି ହେବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ କୋଉଠି ହେବ, କୋଉଠି ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡିକ ବିପ୍ଳବ ଗୁଡିକ ସଂଗଠିତ ହବ, ଏ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଛୋଟ ବା ବଡ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ଜଣେ ଉପହାର ଦଉଛି, ସେଇ କାମଟା ଯେପରି ସେଠି ଘଟୁଛି ଆଉ ଏଠି ଘଟୁଛି ତାର ମୂଲ୍ୟଟା ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସମାନ, କେହି କ୍ଷୁଦ୍ର କିମ୍ବା କେହି ବୃହତ ହେଇକି ନାହାନ୍ତି। ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଏପରି, ଆମ ପାଇଁ କିପରି ପୁରା ଓଲଟା। ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଘଟଣା ଛୋଟ ଘଟଣା, ଉପହାରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଅଳ୍ପ ପଇସା, ଆମର ଆଉ ତଳ ଆଡକୁ କାହିଁ ଯିବା। କେତେ 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 ଆମର ସେ କଥା ଗୁଡିକ ତଳ ଆଡକୁ ଲମ୍ବିଛି, ଯେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ ବଡ କିମ୍ବା ଛୋଟ, ଆମର ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ବେଶୀ ପଇସା ବା କମ ପଇସା, ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି। ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବଡ ବଡ ଘଟଣା ଯେପରି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେପରି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, apparently unimportant things, everything is shown with equal value। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସେଠି ସମାନ ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ। ସେ ସବୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ ହେଇଗଲେ ଯାହା ଆମ ପାଇଁ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ କଣ ସେଟା, କାଲି ତ ନ୍ୟୁଜଟି ଆସି ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଠି ଥର କଣ ହଉଛି ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ କାଲି ହଠାତ୍ ନ୍ୟୁଜଟି ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ନ୍ୟୁଜ ତ ନୁହେଁ, ସେ ଦିନ ରାତି ଚାଲିବା ନ୍ୟୁଜ ଆଜିକାଲି। ତାର ମୁଁ ନାଁ ଦଉଛି କଣ, ଗୋଟେ ଘଟିଲା ତାକୁ କହିକି ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଥା କିଏ ବୁଝିଲେଣି, କେତେ ଜଣ ଶୁଣିଲେଣି, କେତେ ଜଣ ଶୁଣି ତାକୁ ବଞ୍ଚିଲେଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ବି। ତାପରେ ଆଉ ପୃଥିବୀ କଥା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ନ୍ୟୁଜ ଘଟିଗଲା, ତାକୁ ବାରମ୍ବାର 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 କହୁছে ମା, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ, ତା ବିଷୟରେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହୁଅ ନାହିଁ, ୱାର୍ଲଡ ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଏପରି ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ନେଗେଟିଭ କଥା କହିଲେ ସିଏ ଆହୁରି ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ, ଆହୁରି ନେଗେଟିଭ ଘଟିବ। ଆମେ ପଜିଟିଭ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେବେ ସେ ଜାଗାକୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ କଲା ପରେ ସରୁନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ, ଯଦି ସେ କଡନ ଭିତରେ ଆମେ ପଶି ପାରୁନାହିଁ, ସାହି ପଡିଶାଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆମ ସକାଳ ରାତି ବିତୁଛି। ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଶୋନ୍ ୱିଥ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ଦେୟାର ଇଜ ନୋ ବିଗ୍ ନୋ ସ୍ମଲ୍, नो इम्पोर्टेंट नो अनइम्पोर्टेंट। सेठी गोटे कोउटा बेसी गुरुत्वहीन, किए बड़ बा छोट एपरी किछि नै। and it's constantly like that, it's strange, it almost like a memory in advance। एई कथाटा जे memory in advance मते भी बुझिबा पई केतेबा मु समर्थ। मेमोरीटा आमे कौन कहूँ, स्मृतिटा केबे ହେଇଛି, ଅତୀତରେ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପାଇଁ ସେଟା ସ୍ମୃତି। ମା ଆଉ ଆମ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ହଉଛି, ମାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଟା ଭବିଷ୍ୟତର, ମାନେ ମା ମେମୋରି ଇନ୍ ଆଡଭାନ୍ସ। ସେତେ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ଗୁଡିକ ମାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ହେଇକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯାହା ଘଟିଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ମୃତି, ମାନେ ଅତୀତ ଆମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅତୀତ ସ୍ମୃତି ହୋଇ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କୋଉଠି ଅଛେ, ମା ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦଉଛନ୍ତି ସବକନସିଏଣ୍ଟ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ। ମା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ମା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ଥିଲାବେଳେ ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅତି ମାନସରେ। ଏଇ ହଉଛି ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା। ଅଦର ଷ୍ଟେଟ ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, it is as if the consciousness were not in the same position। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, with respect to things, so they appear quite different।
कौन चेतना खाली बदली जाउछि आमे भी माँ भी शरीर धरी मनीष रूपे थिबा बेले अन्य माने कौन देखि पारुथिले माँ कौन देखि पारुथिले कौन ना चेतना बदली गले माँ कहते देखिबाटा बदली जीव सबु जिनिसर स्थिति आ तार मूल्य सबु किछि बदली जीव आमे जहा को जेपरी देखुचे जेपरी अनुभव करुचे जेपरी ताकु मूल्यांकन करुचे घटना होई पारे दुर्घटना होई पारे सब किछि होई पारे मा त अर्थक्वेक साइक्लोन को मिसई सरलेनी कोटा को छाडी चंती तांका पई सब एका घटना बा दुर्घटना एपरी किछि मांक चेतना रे नै सुपर कॉन्शियंट ऑर्डिनरी ह्यूमन कॉन्शियसनेस इवन इफ इट हैज द ब्रॉडेस्ट आइडियाज मा कहचंती मा बहिरे ना प्रभु कौन मनर व्यापक बुद्धि पक्षे मध्य असंभव तांको धरिबा ब्रॉडेड आइडियाज माइंड रो जेते विशाल धारणा गुड़िक आसिले मध्य इज ऑलवेज एट द सेंटर सी किंतु कोड रहिबो माइंड जेते निजको विशाल प्रसार जहा आडको ब्रॉडेस्ट करि दबो तार हाईएस्ट रे पहुंची गले मध्य सी ऑलवेज एट द सेंटर से कौन करिवो तार व्यक्ति केंद्रिक कथा गुड़िक व्यक्ति केंद्रिक रहिबो मन तार परम चरम प्राप्ति परे मध्य व्यक्ति केंद्रिक एंड थिंग्स एग्जिस्ट इन रिलेशन टू ए सेंटर समस्त जिनिस घटना सबु किछि गोटे केंद्र को एग्जिस्ट करी संपर्कित हुंती मन जेहेतु परम चरम प्राप्ति परे मध्य व्यक्तिगत होई रुहे समस्त घटना को से चेतना रे से दृष्टि रे अनुभव करे बा देखे इन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस you are at one point and everything exists in relation to this point of consciousness तुमरो चेतनाटी जेपरी सबु किछि सेही अनुଯାयी तुम चारिकड़े संगठित हेउअछि एवं तुम्हें तुम चेतना अनुଯାयी ताको अनुभव मध्य करूअछ से घटना भी घटिबो सेपरी आ तुम्हें ताको अनुभव भी करिवो सेपरी चेतना जेपरी किंतु से को मा भी आको बारंबार भी कहिचंती ना गोटे घटना को 10 जन को गोटे घटना सामना रे आखि सामना रे घटू एई अवस्था रे किंतु एई आखि आमे जो आखि को अबिका व्यवहार करते एई आखि सामना रे गोटे घटना घटू एवं 10 जन को लिखिबा को दिया जाऊ मा को जन समस्त अलगा हे जिवो बा कहिबा को दिया जाऊ घटना संबंध रे सेति में से कहउछन व्हाइल नाउ द पॉइंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट माने तांको कथा को गले जे कोन ना जेते जेते सेही पॉइंटटा सेही केंद्रटा मो पाखरे नाही नो लॉन्गर एग्जिस्ट माने व्यक्ति केंद्रिक चेतनाटी मो पाखे नाही सो थिंग्स आर सेल्फ एग्जिस्टेंट सेति पय सबो जेते मोर से व्यक्ति केंद्रिक चेतनाटी नाही सेति पय मु से अलगा कथा गुडी कबी जे माने तांको निज अस्तित्व रछंती कारण एबे भी नहीं गोटे साधारण कथा ये तो बहुत असाधारण कथा ताकू बुझीबा को जेतिकी समर्थ सेतिकी मात्र कहि पारुछे किंतु व्यक्तिगत चेतना बेस बुझा पडुछि गोटे घटना घटुछि मो साइड घरे घटिला मोर पड़ोसींकर किछ असुविधा हला मु ताकू किपरि नउछि मो निजर असुविधाटाकू मु किपरि नउछि दिल्ली रे घटिबा घटना को मु किपरि नउछि भुवनेश्वर आज घटि गले मु किपरि नेबी सब मोते केंद्र करी जेपर कि गोटे बड़ एग्जांपल हमके देखै सारी चंती किए ना कोविड जेते बळे जैसे फॉरेन रे थिले आश्वस्त थिले बोली मोर अनुभव जेते दिल्ली रे फास्ट डिटेक्ट हला मे थर हर हवा टे स्टार्ट कले तथापि टिके ओडिसा न पहुंचीबा जाय हम एते 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 व्यस्त नथिले तापरे ओडिसा पहुंची कि मो घर जाय न आसीबा जाय मु केते व्यस्त थिली मो घर जेबे पसिला सेबे मु केते व्यस्त हली ए हुचन से चेतना द पॉइंट नो लॉन्गर एग्जिस्ट सो थिंग्स आर सेल्फ एग्जिस्टेंट यू सी माय कॉन्शियसनेस इज विद इन थिंग्स कोन मो चेतना टी सब वस्तु भितर अछि सेति सीए अलगा हेले सिना मो पड़ोसी टू अलगा भाबुची बोली सब कथा मोर तांकठरो अलगा होई रहउची कि जेते सीए जीए मु सीए ताले कोन अवस्था हबो दुई प्रकार से अवस्था टी घटिबो तार पॉजिटिव भी रहइबो नेगेटिव भी रहइबो
सब आनंद गुड़िक भी बढ़ी कष्ट गुड़िक भी बढ़ी नो डाउट से मांकर से अवस्था हुई नहीं कि कष्टर अवस्थाटी जहाँ से विदिन थिंग्स सबू भितर मु अच्छी केवल सावित्री गोटे 2 लाइन कहबार प्रयास करथिली जो फास्ट जो कहते कौन हूँ ना से फास्ट पाराटे कहले भूली गली कौन किसी इम्पोर्टाट नुहे कि अनइम्पोर्टाट नुहे मु केवल गोटे स्क्रीन उपर सब किसी घटी जाऊँ सब एकापरी मो चिंताटी अलगा तापर से कथाटी अलगा एपरी मो अनुभव करना प्रभुंकर सावित्री रे पेज नंबर 327 द हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन जो आत्मार अनुभूति हम से गुड़िक भावी जानी सारे आत्मा घटी ना कि प्रभुंकर हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड द न्यू क्रिएशन आत्मा अनुभूति पर ए नव सृष्टि जो कथाटी घटो द विल ओबेड कहते कौन देयर वाज नो गल्फ बिटवीन द थॉट एंड फैक्ट से कौन से व्यवधान टी रहिबो नाही चिंता से घटना भितर एवर दे रिप्लाइड लाइक बर्ड टू कॉलिंग बर्ड्स द विल ओबेड द थॉट द एक्ट द विल कौन हम द विल ओबेड द थॉट चिंता टी आसु आसु संकल्पटी आसु आसु कार्य घटिबो सेटा फास्ट पारार कथाटा ये जो आम पढ़ुचे विदिन थिंग्स मागुचन कौन ना यू सी माय कॉन्शियसनेस इज विदिन थिंग्स सबू जिनिस भितर आम तो बुझुचे साइकिक कथा कहते चैत्यकरण बा चैत्य ता भितर माँ अच्छी एपरी आमर पढ़ा शुणारे बुझा माँ कहते सबू वस्तु भितर मु विदिन थिंग्स माय कॉन्शियसनेस मो चेतना सबू वस्तु भितर रही इट इज नॉट समथिंग दैट रिसीव्स आई ऑलमोस्ट फील दैट आई एम मूविंग अबाउट इनसाइड यू ऑल कौन ना आमे चलुचे माँ कहते मु चलुची तुम भितर आई ऑलमोस्ट फील that I am moving about inside you all सेतिबे माँ कहते कौन करिबा आमे से चलिबे कथा कहउचंती आउरी कौन करिया हमर व्यक्तिगत प्रयास गुड़िक जहाँ माँ लिखिदेले सी आउ टे परफेक्ट चलिबे परफेक्ट बॉडी को जीवे किंतु हमर द्वारा विदिन थिंग्स पर से सबू भितर अछंती सबू भितर परफेक्ट हवा आई ऑलमोस्ट फील दैट आई एम मूविंग अबाउट इनसाइड यू ऑल इनसाइड यू माने जन को कहना यू ऑल जेते चलमान जिनस चली पशु चलुची पक्षी उड़ुची आमे चलुचे सबू गतिशील मु गति करुची आई एम मूविंग से सावित्री जहाँ मत बेले बेले कहीं आजिकल कहवाक इच्छा हो 112 पेज रे ट्रावेलर ऑफ द वर्ल्ड से केमती ट्रावेल करी विश्व से चलिए केमिति से केमती विश्व अच्छा माँ विश्व माँ विश्वगत रूपर वर्णना कौन कर से ना ए कम्युनियन ऑफ स्पिरिचुअल एंटिटीज ए जीनियस ऑफ क्रिएटिव इमानेंस मेक्स ऑल क्रिएशन डीपली इंटीमेट आमर इंटीमेट गुड़िक भाव आमर संजोग गुड़िक केपरी संजोग गभीर माँ कहते सृष्टि भितर मु गभीर रूपे एकात्म होकर रही ए फोर्थ डायमेंशन ऑफ एस्थेटिक सेंस वेयर ऑल इज इन आवरसेल्व्स इन ऑल मु सब भितर सब से कथाटी ये कहवाक चाहते कौन माय कॉन्शियसनेस इज विदिन थिंग्स इट इज नॉट समथिंग दैट रिसीव्स कौन नुहे सी अलगा मु अलगा सी मु ताठू कि ग्रहण करुचे एपरी नुहे I almost feel that I am moving about inside you all as if I were doing it from within सेटा पुणी केपरी काम होचे ना मु तुम भितरु कार्य करुचे तुम भितर मु चल माने आमे आगे चलुचे माँ आम द्वारा चलुचंती नुहे माँ चलुचंती बोली मोर ए शरीरटा चलुची if I were doing it from as if I were doing it from within I no longer feel my body's limits सेतिपई मांकर से शरीर सीमिततार किसी अनुभव नथिला सीमित ही नुहंती सबू भितर सीए जल स्थल पृथ्वी आकाश
କହୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସେ ସୀମିତତାର ଆମେ କେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ସେ ଚେତନା ଯେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହବ ସେତେ ସେତେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯିବା। ସେ କଷ୍ଟଟି ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେପରି ନୁହେଁ, ଚେତନା ବଦଳି ଗଲେ ସେ ତାର ଚେତନା ପ୍ରସାରିତ ହେଇଗଲେ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସେପରି ଫିଲ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କାହିଁକି ମୋ ବଡି କଷ୍ଟ ହେଲେ ଯେହେତୁ ମୋ ଛଡା କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମୋର ବଡିଟି କଷ୍ଟ ନହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଯେମିତି ମୋ ଘରେ କୋଭିଡ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ମୋ ବଡିକୁ କଷ୍ଟଟା ନ ଆସିବା, ଯେତେବେଳେ ମୋ ବଡିକୁ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ସେଟା ମତେ କାରଣ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ମୋର ହେଇକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆଉ କାହାକୁ ଦେବି, ଚିହ୍ନିନି ତ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବଡି ଲିଙ୍କ ଅଛି ଚେତନା, ସେଟା ତ ମାଇଣ୍ଡ ବୁଝିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏ ଚେତନାରେ ଆର ବଡି ପାଉନି, କାହାକୁ ଦେବି ଟିକେ ଏଇ ପେନ୍ଟା। ମୁଁ କହୁଛି ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ହେଲା ବେଳେ ମୁଁ କେବେ ଭାବି ନାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ତୁମେ ଫୋର ରନର ଅଗ୍ରଦୂତ ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କରି ପହଞ୍ଚିଛ, ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ କଣ ଚାହଁ? ସେ କହିଲେ ମା, ଯୋଉ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟା ଯାଇ ନପାରେ ସେ ଖୁସି କଣ ଖୁସି? ଲାଇନଟି କାଢି ନାହିଁ। ଜୟ ନଟ୍ ସେୟାର୍ଡ ବାଇ ଅଲ୍ କହିଲେ, ଯୋଉ ଖୁସିଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟା ଯାଇ ନପାରେ ସେ ଖୁସିଟା କି ଖୁସି? କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଚେତନା ଲିମିଟେଡ, ସୀମିତ, ଆମେ ଖୁସିକୁ ବି ବାଣ୍ଟି ନାହୁଁ, ଦୁଃଖକୁ ବାଣ୍ଟିବା କିପରି ନବ ବା କିଏ? ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ହାଉ ଟୁ ପୁଟ୍ ଇଟ୍। ମାଗୁନି ମୁଁ କହିପାରୁନି ଆକୁ କଣ କିପରି କହିବି। ୟେସ୍, ଇଟ୍ସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଜି ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିକମ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍। ମାଗୁଛି ମୋ ଶରୀରକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କହିପାରିବି ତୁମକୁ, ଗୋଟେ ତରଳ ପରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, fluid. And it's not like someone who has widened in order to take others into himself. ଏପରି ବି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛି ମୋ ମଧ୍ୟକୁ କାହାକୁ ବା କିଛିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ମାନେ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାରିତ କରୁ ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ ୱାଇଡେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଯଦି, ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବି, ସେ ତାହେଲେ ମୋର କଣ ଆସିବ? ମୋ ଘର କି 4ଟା ଲୋକ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଫିଲ୍ କରିବି, ତାପରେ ଫିଲ୍ କରିବି ମୋ ପଡିଶାଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତାପରେ ଫିଲ୍ କରିବି ଏଇ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି, ତାପରେ ଫିଲ୍ କରିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି। ଏମିତି ଯୋଉ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଆମେ ଯେପରି ମେଣ୍ଟାଲି ଭାବୁଛେ ସେପରି ମାଗୁଛନ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ ବି ସେପରି ନୁହେଁ। ମାଗୁଛନ୍ତି widen in order to take others into himself. That's not it. It's a force, a consciousness which is spread out over things. ମୋର ଚେତନାଟି ଆପେ ଆପେ ସମଗ୍ର ଭାବେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ମା କହିଛନ୍ତି ନା ସେ କଥାଟି, ମାନେ ମୋର ଶରୀରଟା ବିଶ୍ୱ, ସେଇ କଥାଟିର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ଏ ଫୋର୍ସ, ଏ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ପଢୁଛେ ନା ଲାଇଫ ଡିଭାଇନରେ, ସେ କନସିୟସ୍ ଫୋର୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଓଭର ଥିଙ୍ଗସ୍। ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲି ଯେପରି ସ୍ପ୍ରେଡିଂକୁ ବୁଝୁଛେ ବା ବିସ୍ତାରତା ବା ପ୍ରସାରତା ଯାହା ବି ବୁଝୁଛେ ସେ ସେପରି ନୁହେଁ, ସେ ମୂଳରୁ ସବୁକୁ ଆବୋରି ରଖିଛନ୍ତି। I don't get the sense of limit. ମୋର ସେଥିପାଇଁ ସୀମିତତାର କିଛି ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। I have the impression of something spread out even physically. ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆଉଟ୍ କୁ ଆମେ କିପରି ବୁଝିବା, କଣ ବା କେତେ ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଏଇଗୁଡିକ ଶରୀରଗତ ଭାବେ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ, ବିସ୍ତାରତାଟି ବା ପ୍ରସାରତାଟି ଶରୀରଗତ ଭାବେ ମୋର ହୋଇଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ କଥା ଆସୁଛନ୍ତି, ଦ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟାଜିଅନ। ଯେ କଣ ମତେ ଆଜି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ପଢିଲା ବେଳେ, ଯେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟାଜିଅନ। ମତେ ଲାଗିଲା କିଛି କରୁ ବା ନ କରୁ, ମା ବି କହିସାରିଛନ୍ତି ସେ କଥା। କଣ ଅତି ମାନସ ଅବତରଣ କରିସାରିଛି, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି, ତୁମେ ନ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଅତି ମାନସକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ, ଏଟା ଅପସନ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ କଣ୍ଟାଜିଅନ, ସେ ସଂକ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସଂକ୍ରମଣ, ଅତି ମାନସ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଅଲଗା ସଂକ୍ରମଣକୁ କେତେ ଭୟ କରୁ,
କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ତ ଇଏ ବି ଘଟିବ। ଡିଜିଜ ହେଇଥିଲେ କାଳେ ମତେ ହୋଇଯିବ, ଆମେ କେତେ ଡରୁ, ପୁଣି କୋଭିଡରେ କେତେ ଡରିଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋସେସଟା ତ ଏଇଠି ଅଛି ନା। ମା ତ କହୁଛନ୍ତି କୋଉଟା କିଛି ଏଠୁ ଯିବ ନାହିଁ, ସବୁ କଣ ହବ କେବଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ମତେ ଆଜି ଲାଗୁଥିଲା ଏଇ କଣ୍ଟାଜିଅନକୁ ଆମେ କେବେ ଭଲ ପାଉନା। ମତେ ସଙ୍ଗେ ଇଭିନ୍ ତ ଥଣ୍ଡା ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଆମେ କହୁ ତତେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସିନା ମତେ ହେଲା, ଘରେ କହୁନି କି ତୁ ତ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବେ ଆମେ ସବୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ, ତୁ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ତାପରେ ମତେ ହେଲା ଘରେ, ଏମିତି କହୁଛେ। କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛେ, ବାଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ କଣ୍ଟାଜିଅନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେପାରେଟ ଫିଲ୍ କରୁଛେ, ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା, ଆମେ ସବୁ କିଛି ସେପରି ଫିଲ୍ କରୁଛେ ଅଜ୍ଞାନତା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋୟର ଗୁଡିକ ବି କଣ୍ଟାଜିଅନରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିଜ ବି ଅଛନ୍ତି, ରୋଗ ବି ସଂକ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ କଣ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟାଜିଅନ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅତି ମାନସ ସଂକ୍ରମଣ। From then on, the key to the supramental action appears. Perhaps we should speak of a contagion rather than an action. ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ତାର ପ୍ରମୁଖ କିଟା, ତା ଚାବିକାଠିଟା କୋଉଠି ରହିଛି ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲର, ଅତି ମାନସର, ଯେ ସିଏ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ କଣ୍ଟାଜିଅନ, ସିଏ ସଂକ୍ରମିତ କରିବ, ରାଦର ଦେନ୍ ଆକ୍ସନ। ସେ କିଛି କର୍ମ କରିବ କଣ, ମାନେ ମା ଯାହାକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆକ୍ସନକୁ ଆମେ କେତେ କରିପାରୁଛେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମା ଲେଖିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ଲେଖିଲେ, ଆମେ କଣ କେତେ କରିପାରୁଛେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ହଉଛେ। ଆମର ତ ଏତେ କଥା ଅଛି ଏଠି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହବା ପାଇଁ। ସେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନଟା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟାଜିଅନ। ମାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାଜିଅନ, ମା ଜବରଦସ୍ତି ଆମକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା କରଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ ପାଉ ଆସ୍ପୃହା କରଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମଣିଷ କରିବ ନାହିଁ। ଏ କଣ ସଂକ୍ରମିତ କରେଇକି ଆସ୍ପୃହା, ସଂକ୍ରମିତ କରେଇକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସଂକ୍ରମିତ କରେଇକି ଆସ୍ପୃହା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ, ସମର୍ପଣ, ସବୁ ସିଏ କରେଇବେ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ଲେଖା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେତିକି ମତେ ତ ଲାଗେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲେ କାହିଁକି, ପ୍ରଥମ ଦେଖା କାହିଁ ଘଟିଲା, ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଟାଜିଅନ ତାଙ୍କ କାମଟା ଏଠି ହବ, ଆଉ ସେଇ ସଂକ୍ରମିତ କଥାଟି କରଉଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରିଅଲି ପାୱାର ଫ୍ରମ ସେଲ୍ ଟୁ ସେଲ୍। ଆପଣ କୋଉ କଥାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ସଂକ୍ରମଣଟା ଜୀବକୋଷରୁ ଜୀବକୋଷ, ମା ବଡି ରୂପାନ୍ତରକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ହବ, ସେ ସଂକ୍ରମଣଟା ଜୀବକୋଷରୁ ଜୀବକୋଷକୁ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମା ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛନ୍ତି କଣ କର, ଆମେ ପଢୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, ସବୁ କରୁଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ କୁଆଡେ ପଢିବା ଶୁଣିବାଟା କଣ ପରସେପସନ ହେଇକି ରହିଯିବ, ଧାରଣା ମାନସିକ। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ପଳା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଡକୁ ଯାଅ, ସବୁକୁ ଜୀବନରେ ନିଭାଅ। ନିଭେଇଲେ ଗୋଟେ କାମକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଘଟୁ ନାହିଁ, ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ଘଟୁଥିବ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଘଟୁଛି, ଏମିତି କରିଥିଲେ ମା ଏପରି କଲେ, ବା ଏଇ ସହାୟତା ମିଳିଲା, ଏମିତି ସବୁ ଘଟୁଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଇଥିଲି ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ, କୋଅର୍ଡିନେଟର ଥିଲେ ଯିଏ ଅପା, କହିଲେ ହଠାତ୍ ଏସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ମୋ ଫେସିଆଲ ପାର୍ଲେଟିକ ଆଟାକ୍ ହେଲା ମତେ। ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମାଙ୍କୁ, ମା କୋଅର୍ଡିନେଟର ଅଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା କଣ କରିବେ, ଏମିତି ସେ କହୁଥାନ୍ତି ନିଜେ ସେଠି, ମତେ ଟିକେ ଠିକ କରିଦିଅ, ମୁଁ କୋଅର୍ଡିନେଟର କାମଟା ନେଇଛି, ଷ୍ଟେଜରେ କରିବି। ଯାଅ, ସେଥିରେ ସେ କୋଅର୍ଡିନେଟ ବି କରୁଥିଲେ, ଯଦି ବା ସେଇଟା ଜଣା ପଡୁଥାଏ। ମତେ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ ଏଇଗୁଡିକ ବୋଧହୁଏ ସେଇ କାମ, କଣ ବୋଧହୁଏ ନୁହେଁ, ସିଓର ସଟ୍ ସେଇ କାମ। କଣ କରିବେ ମା, ସେଲ୍ ଟୁ ସେଲ୍ କଣ୍ଟାଜିଅନରେ ଅଛନ୍ତି। ମା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବକୋଷରୁ ଜୀବକୋଷକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ସଂକ୍ରମିତ କରେଇଦେବେ। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମା ବଡି ରୂପାନ୍ତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଦ୍ୱାରା ବଡି ରୂପାନ୍ତର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘଟିଛି। ମା କେବଳ ସଂକ୍ରମିତ କରେଇଦେବେ ଯଦି ଆମେ ସେ ଆସ୍ପୃହା ରଖୁ, ଆମେ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭରତା ରଖୁ, ସଟିଟ୍ୟୁଡ ଯାହାକୁ ନାଁ ଦେଲେ, ଯେ ସେଇ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧଟି ଆମର ରହେ, ମା ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତାପରେ ଆମେ କୋଉଠି ଯିବା, ପରସେପସନକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ ପଢୁଛେ, ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇବା ରିଅଲାଇଜେସନକୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଫେସିଆଲ ମୋର ହେଇଗଲା, ମା ଠିକ କରିବେ। ଆଇ ହାଭ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ସଟିଟ୍ୟୁଡ,
said mother when she was still at the very beginning of this infinitesimal work in the cells. ମା କହୁଛନ୍ତି I have a kind of certitude. ମୋର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧଟା ଥିଲା କଣ? ମା କହୁଛନ୍ତି when she was still at the very beginning, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି ବଡି ରୂପାନ୍ତର work in the cells, ମୁଁ ଏ ଜୀବକୋଷରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ମୋର ସେ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଧଟା ଥିଲା searching for the passage through the cellular barrier. କୋଉଠି ସେ ବାଧାଟା ରହୁଛି ସେ ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ଯିଏ ଆମକୁ ବଡି ରୂପାନ୍ତର ଆଣିବାରେ ବାଧା ଦଉଛି. Searching for the passage through the cellular barrier, a certitude that once this microscopic work is completed. ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ବୋଧଟା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମୁଁ କାମ କରିଦେବି. ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ଆମ ସେଲ୍ କେମିତି ହେଇଛି, କେତେ କେତେ ନମ୍ବର ମୋର ମନେ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁଛୁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ କ୍ଲାସରେ. କେତେ ପରମାଣୁ ରୁ ଅଣୁ, ଅଣୁ କେତେ ଅଣୁ ମିଶିକି ସେଲ୍, ପୁଣି ଖାଲି ସେ ଅଣୁ ଭିତରେ କୋଉଠି କେତେ ଲିକ୍ୱିଡ ବଦଳି ଯାଉଛି ଯେ ଷ୍ଟୋନରେ ଯୋଉ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଥିଲେ ସେ ବଡି ପଶୁର ବଡିରେ ଉଦ୍ଭିଦର ବଡିରେ ରହିଲେ ନାହିଁ. ଉଦ୍ଭିଦ ବଡିରେ ଯାହା ଥିଲା ଆମେ ଏଇ ବହିରେ ପଢିଛେ ଫାଷ୍ଟରୁ. ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ବଡିରେ ଯାହା ଥିଲେ ସିଏ ପ୍ରାଣୀ ବଡିରେ ରହିଲେ ନାହିଁ. ପ୍ରାଣୀ ବଡିରେ ଯାହା ଥିଲେ ଆମ ସେଲ୍କୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଲିକ୍ୱିଡ ସବୁ ବଦଳି ଗଲେ. ସବୁ ଏପରି ହେଲା, ତା ନମ୍ବର ବି ବଦଳିଗଲା. ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଣୁ ଗୁଡିକ ମୁଁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବି ତାହେଲେ ସେ କଣ ହବ, ରେଜଲ୍ଟ ୱିଲ୍ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ଓଭରୱେଲମିଂ. କଣ ଓଭରୱେଲମିଂ ୱାର୍ଡକୁ ମୁଁ ଓଡିଆ କରିବି, କୋଉ ଆନନ୍ଦ କଣ ଦବ ସିଏ ତା ଫଳାଫଳଟା ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି. ମା କହୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ ୱାର୍କ ଇଜ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ. A certitude that once this microscopic work is completed, the result will be almost overwhelming. Because the powers action through the mind gets diluted. ଏଇଟିକେ ମନେ ରଖୁଥିବା. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଶକ୍ତି ମନର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବ, ମିଳେଇଯିବ. ଆମ ଜ୍ଞାନ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି. ମନରେ ପଢିଦେଲେ, ମନ ବୁଝିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଘଟିବ ନାହିଁ, ଘଟିବ ନାହିଁ, ଘଟିବ ନାହିଁ. ବଡି ରୂପାନ୍ତର ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବ. ମା କହୁଛନ୍ତି ମନର କଥା ଗୁଡିକ କ୍ୱାଲିଫାଏଡ, ଆଡପ୍ଟେଡ, ଅଲ୍ଟର୍ଡ, ସେ ତ ବଦଳେଇବ, ସବୁ କରିଦବ. କିନ୍ତୁ କଣ ହବ, and how much riches here below. ମା କହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି? କିଏ ହବ? ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ହବ, ଆମ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ହବ, ଆମେ ଅମର ହବା. ମା କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ଘଟିବ? କେବଳ ମନରେ ଭାବିଲେ, ମନରେ କହିଲେ, ମନରେ ଶୁଣିଲେ, ମନରେ ପଢିଲେ କଣ ହବ, ସେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବ. କେବେ କେବେ ସେ ବଦଳି ଯିବ ସବୁ କଥା, କାରଣ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ଜଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ. ମାନେ ଆମ ଫିଜିକ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ମାନେ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ନ ବଞ୍ଚିଲେ କଥା ଘଟିବ ନାହିଁ. ମାଙ୍କୁ ନେଇ କର୍ମକୁ, ମା କହିଲେ କଣ ୱାର୍କ ଇଜ ଦ ବଡିଜ ପ୍ରେୟାର. ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଯାଇକି କର୍ମରେ ଯେବେ ଲାଗୁଥିବ, ଏ କର୍ମ ପୁଣି ଛୋଟ ବଡ ଆମେ ବଡ ବଡ ଭୁଲ ଭାଲ ବୁଝିଯିବା. ଯୋଉ କର୍ମ କଲା ବେଳକୁ ବି ଯଦି ସେଇ ଚେତନା ଯାହା ବୁଝା ପଡେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ତାହେଲେ ବଡି ଜାଣିବ ଇଏ ମାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ମାଙ୍କ କାମ କରୁଛି, ମାଙ୍କ କଥା ଭାବୁଛି, ଯାହା ଯାହା କରୁଛି ବାରମ୍ବାର କରୁଥିଲେ ବଡି ଜାଣିବ. whereas the day it acts through this matter, it is obviously ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଜଡରେ କାମ କରିବା, ଆମର ମାନସିକ ହେଇପାରେ, ପ୍ରାଣିକ ହେଇପାରେ, କିଛି ମନା ନାହିଁ. ନହେଲେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ, ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? କିନ୍ତୁ କର୍ମଯୋଗ ମା ନିଜେ କର୍ମଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ ମା ବତଉଛନ୍ତି କେତେ ଏଜରେ ସେ କଣ କଲେ, ଅରବିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ. କାମକୁ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ବଡି ଜାଣିବ, ମୁଁ ବଡି ସେତେବେଳକୁ ବୁଝିବ ବା ବଡି ତାକୁ ଅନୁଭବରେ ନବ. ତାହେଲେ ସେଲ୍ ମାନେ ଜାଣିବେ ଆମେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛେ, ଆମ ସେଲ୍ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କରିପାରେ, ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥଗତ କାମ କରିପାରେ, ମୁଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ କାମ କରିପାରେ, ମୁଁ ଭଗବତ କର୍ମ କରିପାରେ. ଆମେ ସିନା କାହାକୁ ଦେଖେଇଦବା, ଭୁଲଭାଲ ବୁଝେଇଦବା ବା ନିଜକୁ ଭଲ ବା ଖରାପ ଦେଖେଇଦବା, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବଡିକୁ କେମିତି ଠକିବା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ସେଲ୍ସ ମାନେ ସବୁ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ରଖୁଛନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ ମା ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ଅନୁଭୂତିକୁ ଗଲେ ବଡି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହବ. ତ ସମୟ ହେଇଛି, ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା.
किपरि हमको अधिकରୁ ଅଧିକ बुझा पड़ू जे मांकर अल्टीमेट एम होची रूपांतर मन प्राण रूपांतर पर बॉडी रूपांतर परे तो नुहे एका संगे आम मन शुणु शुणु कर्म को जीवा भक्ति मार्ग रे भी कर्म को जीवा ज्ञान को नहीं कि कर्म को लेवा और सब बळे भाबे सब ज्ञान ई ज्ञान छाड़ंतु ये तो हाईएस्ट ज्ञान नउचे बड़े छोटिया ज्ञान को जने कलेक्टर है कि बसी छी से मनीष पर डिपेंड करूनी तार सबऑर्डिनेट मान का लाइफस्टाइल से ऑफिस रो लाइफस्टाइल देखले जना पड़ुछि से मनीषर चेतना अनुसार से एटमॉस्फियर अलग हो जाउछि मां सेया को चाहउचंती सब ज्ञान को नहीं कि कर्म करबा को पड़िबो आईएएस है कि आध्यात्मिक हेले कोन हबो साइंटिस्ट है कि आध्यात्मिक हेले कोन हबो गृहिणी है कि आध्यात्मिक हेले कोन हबो सब किछि दिसी लाणी सेथि पय आउरी आउरी दिसो से दिगरे हम प्रयासी हबो मांक पाद पद्म प्रार्थना किपरि हम समस्ते मांकरे शरीरगत रूपांतर कार्य रे सहायक हो आम शरीर गुड़िक किपरि मांक कार्य लागू बा समस्त कार्य मां को निवेदित होई पारू ये प्रार्थना सहित आज बाक सेवा मांग पद पद्म निवेदित समस्त बहुत बहुत आंतरिक सम्मान बंदे मातरम।